വാരാഹി ദേവിയുടെ പ്രീതി കിട്ടുന്ന ചില ലളിതമായ പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പകൽ സമയത്താണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കഴിവതും രാത്രിയിൽ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? ദേവിക്ക് രാത്രി നടത്തുന്ന പൂജയാണ് ഇഷ്ടം. ദേവിയുടെ ദേവതാസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രഭഗവാൻ ആകുന്നു. വാരാഹി ദേവിയുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ധനം അധികമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ഒരു പൂജാ രഹസ്യമാണ്. ഇത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം ഉള്ളവർ ഈ വീഡിയോ സശ്രദ്ധം കേൾക്കുക. ദേവിയുടെ പ്രീതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം ദേവിയുടെ പ്രതിമയിൽ പച്ച നിറമുള്ള ഒരു തുണി കെട്ടുക. ഈ തുണി നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ തുണിയിൽ നോക്കി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് വളരെ ഫലം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ മധുരമുള്ളതും ചുവപ്പു നിറവുമുള്ള പഴങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക. ശുദ്ധിയുള്ള കൈ കൊണ്ട് ഈ പഴങ്ങളെ ഒരു വെള്ളിപാത്രത്തിൽ നിറയ്ക്കുക. പഴങ്ങളുടെ രസങ്ങൾ മാത്രവും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്പം തേനും അല്പം കൽക്കണ്ടവും ഇതിൽ ഇടുക. ശേഷം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദേവിയുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുക. ശേഷം മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാം. വളരെ ശ്രദ്ധ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന പോലെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത്, നിങ്ങൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ വെള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം കയ്യിൽ ധരിക്കുക. എന്നിട്ടു മന്ത്രം ചൊല്ലുക. വിളക്ക് നല്ല പ്രകാശത്തിലാണ് കത്തുന്നത് എങ്കിൽ പൂജയുടെ അവസാനം തുളസിയുടെ ഇല 1 എടുക്കുക. ശേഷം അല്പം മധുരം തുളസിയുടെ ഇലയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് വിളക്കിലെ അഗ്നിയിൽ കാണിക്കുക. ആ മധുരം അഗ്നിയിൽ കത്തുന്നത് വരെ ഇത് തുടരുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മധുരത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിലും പൂജിക്കാം. ശുദ്ധമായ ഉണങ്ങിയ ചിരട്ടകൾ എടുക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ സമയം 8:35 ഇത് കത്തിക്കുക. തീ ആളി കത്തുമ്പോൾ ദേവിയുടെ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഓരോ സ്പൂൺ ഈ തീയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇഷ്ടകാര്യം നടക്കണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇത് ചെയ്യുക. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദേവി നടത്തിത്തരും. ഒരിക്കലും അന്യനെ ദ്രോഹിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ പൂജ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനു പകരം നമുക്ക് മേൽഗതിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പൂജകൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ പേർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. നന്ദി. வாராகி தேவியை பிரியப்படுத்த சில எளிய பூஜை மற்றும் பிரார்த்தனைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த வீடியோவை பகலில் பார்த்தால், முடிந்தால் இரவில் பார்க்கவும். சாயங்காலத்திற்கு பிறகு இந்த வீடியோவை பார்ப்பது மிகவும் நேர்மறையானது. எப்படி? இரவு நேர பூஜை அம்மனுக்கு பிடிக்கும். குலதெய்வ ஸ்தானத்தை அலங்கரிப்பவர் நமது சந்திர பகவான். வாராகி தேவியின் பக்தர்களுக்காக இந்த சிறு காணொளி. கூடுதல் பணம் பெற ஒரு சிறிய பூஜை ரகசியத்தை இன்று உங்களுக்கு சொல்லப் போகிறோம். இது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும். எனவே அதிர்ஷ்டசாலிகள் இந்த வீடியோவை கவனமாக கேளுங்கள். அம்மனை மகிழ்விக்க விரும்புபவர்கள் முதலில் அம்மன் சிலைக்கு பச்சை நிற துணியை கட்டி விடுவார்கள். இந்த துணி நன்றாக கழுவி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். இந்த வஸ்திரத்தை பார்த்து ஜபித்து மந்திரம் ஜபிப்பது மிகவும் பலன் தரும். மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், இனிப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் பழங்களை நீங்கள் காணலாம். இந்த பழங்களை ஒரு வெள்ளி கிண்ணத்தில் சுத்தமான கைகளால் நிரப்பி சாற்றை பிழியவும். அதில் சிறிது தேன் மற்றும் சிறிது சர்க்கரையை போடவும். 10 நிமிடம் கழித்து அம்மன் முன் வைக்கவும். பின்னர் மந்திரங்களை உச்சரிக்கவும். நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருந்தால் பின்வருவனவற்றையும் செய்யலாம். அதாவது, மந்திரம் சொல்லும்போது
வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட இந்த பாத்திரத்தை கையில் அணியுங்கள். பிறகு மந்திரம் சொல்லுங்கள். தீபம் நன்றாக எரிந்து கொண்டிருந்தால் பூஜையின் முடிவில் ஒரு துளசி இலையை எடுத்துக்கொள்ளவும். பின் துளசி இலையில் சிறிது இனிப்பு தடவி தீப நெருப்பில் காட்டவும். அந்த இனிப்பு நெருப்பில் எரியும் வரை இதைச் செய்யுங்கள். இந்த இனிப்பை வேறு வழிகளிலும் வழிபடலாம். சுத்தமான உலர்ந்த இலைகளை எடுத்துக்கொள்ளவும். வெள்ளிக்கிழமை இரவு 8:35 மணிக்கு அதை எரிக்கவும். நெருப்பு எரியும் போது அம்மனின் மந்திரத்தை உச்சரித்து ஒவ்வொரு ஸ்பூனையும் நெருப்பில் ஊற்றவும். நினைத்த காரியம் நடக்கும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் இதைச் செய்யுங்கள். அம்மனின் ஆசியால் ஆசைகள் நிறைவேறும். மேலே சொன்னபடி செய்தால் தேவி உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவாள். மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் பூஜை செய்யாமல் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். மாறாக மேன்மையும் செழிப்பும் பெறுவதற்காக பூஜைகளைச் செய்யுங்கள். பிறகு அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் சந்தேகங்களை வீடியோவின் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதலாம். நன்றி.